Biglang wala? Kanina okay? Oo. Wala yung gumagano ka. Okay. Review mo dito, Poy. Money! Let's go! Kasi yung sa'yo, kakaloka. Oo nga. Kaloka ako. Kaloka ako ng slight lang. Paano yun? Pakinggan ko na kasi. Tama ba? Sabayan mo lang sandali para makita ko lang yung nagawa na natin. Mabilis na eh. Diyan ka lang. I can't get no satisfaction. I can't get no. Wala? Wala? And I try, and I try, and I try, and I try. I can't get no. I can't get no. Nauna ka? Nauna ka? Nauna ba? Kasi, and that man comes on. Nauna ka? Dito ka lang sa likod. Dito na lang? Face back ka lang. So, dito ka. Dan, 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 dan. Go-groove ka. Okay? So, arms here. So, pam, pam, dan, 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 dan. Pababa. Pa-left. Pababa. Okay? 6, 7. Doon ka nakatingin. 6, 7, 8. Pam, pam, dan, dan, dan. Isa pa. Dan, 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 dan. Maupo ka na. So, once mo lang gagawin yung may hips. So, 6, 7, 8. Pam, pam. So, naka-face back ako. Ito pa rin yung position mo. Nakalabas yung leg doon, tapos yung hip mo nakaganon. So, kailangan ko ng ganun talaga. Yung parang mag-meet na yung head mo tsaka yung butt. Okay na to? Okay? Kailangan mag-meet. Parang nabali na. Try nga natin. Okay? Parang ganyan. Okay? So, dito ka na. 6. Ayan. Ilabas mo pa. Ayan. Dito, dito. Hawak ka lang dito. 6, 7, 8. Pam, pam, dan, dan, dan. Ay, mo nakasabay ng tayo na pam, 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 bam, bam. 6. Pam, bam, Okay, 6, 7, pam, pam, dan, 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 dan. Pam, pam. Isa pa. Head, head ulit. Isa pa. 6, 7, pam, pam, dan, dan, dan.